आगे मोर गोटे छोटिया प्रश्न बहुत बड़ प्रश्न पचारिनी आज टे देह खराब अच्छी तो मोर गोटे प्रश्न हूँ तुम बापा पेट्रु जन्म मोहर लेखारे तमे भौणी मोहर तुम साथी मोर हेबनी बाहाघर तुम बापा पेट्रु जन्म मोहर लेखारे तुमे भौणी मोर तुम साथी रे हेबनी बाहा मोहर तुम बापा पेट्रु जन्म मोर ना ना माँ पेट्रोल अलग बापा पेट्रोल बापा पेट्रु आज्ञा तुम बापा पेट्रु तुम बापा पेट्रु जन्म मोहर लेखारे तुमे बहुणी मोर तुम साथे हब नहीं बाहा मोहर तुम बापा जे मो बापा सी हाँ आगे बापा गोटे ना बापा पेट्रु जन्म होते बापा पेट्रु जन्म होते हाँ बाधिला जानी क्षमा करो हिले रमा रमण दंडे दियो डाली तुम भंगु जगन्नाथ आज मनरथ भरती करी देवी निधि करुणा सिंधु बोली करी कंदी बुद्धे डरी मारी काल सर्प कबल कर प्राण सबूरी हे कृपा निधि पवन मन कुसबूरी हे कृपा निधि पवन मन कुसबूरी जलाधि अंते निज घर देवाधिराज बुढ़ाई देई छापन तुम्हारी सीना घन आचल हुए जनर घर बुढ़ा बन हे कृपा निधि हे कृपा निधि करुणा सिंधु बोली करी कहंदे बुद्धे डरी मारी हे कृपा निधि हे कृपा निधि कहनी गरे डरी मारी अच्छा तुम बापा गर्भरु जे जन्म मोर लेखा को लेखेब भाई लेखा को लेखेब भौणी मोहर तुम्हें की आसिल पुणी कच पुआ हे पंडित वर्ग हे सुन दे मन तुम्हें की आसिल पुणी कच पुआ बृहस्पति तमें कि पुओ बृहस्पति से अटंदी तनय हाँ संजीवनी विद्या अच्छी से गुरु पासे देवता माने विचारिले जो सर्वे बृहस्पति पुओ कच को पठाइले शुक्र निकट को तुम्हें जाओ बोइले आज्ञा अच्छा बृहस्पति पुओ कच अटंदी पंडित माने हे मोदी एणे
କଚକୁ ପୁଣି ନିଜ ସୁଖାଗଣ କଳ୍ପନା କରି ଯେ ଭାବିଲେ ବହନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଝିଅ ଦେବଯାନୀ ଅଟନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ଦେବଯାନୀ ଅଟନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରିଥିବେ ମତି ଏ ଦେବଯାନୀ କର ଯେ ମନ ଆଳନ୍ତା କଚକୁ ଯେ ଯିବ ଲାକ୍ଷୀଣ একথা পুনি সাঙ্গ মেল যে ভাবিলে হেলে কোন সাঙ্গরে এটা বৃষপর্বার রাজাঙ্গর যেতে সৈন্য থিলি ঠিক ইয়ে যাইଥିଲେ কোন না শিখিবে ঠিক এ বিচার কলে অসুর মানে এ যদি শিখিবে তাহলে স্বর্গকু নেই যাবে আমকু যে মারুলে শুক্রাচার্য আমকু বঞ্চাউলে হবনি আর বঞ্চাই পারিবেনি দিনে কোন কলে আগে শুক্রাচার্যঙ্কর পুণিয়ে গাই গোষ্ঠ থিলে সেদিন কচ্চ পুহে চড়াইবাকু নেলে কপটি অসুর মানে জগিথিলে বন কচ্চ পুটাকু করিলে নিধন সন্ধ্যা হইগলা ন ফেরিলা সে কচ দেবযানী কান্দিলা কইন বিশেষ হে বাবা কেড়ে গলে মো কচ ভাই শুক্রাচার্য জানিলে মরণ মুহরে থাই জীবন্যা সমন্ত্র পড়ি দেলে গুরু বঞ্চি উঠিলা কচ সেই দিনরু এনে বৃষ প্রভার পুଣି যেতে সেনাপতি এক দিনে মনরে বিচার করন্দি মারিলে বঞ্চাই দেলে শুক্রাচার্য আজি গোটিয়ে করিবা ইমিতি কার্য কচ পুয়কু নেইণ হে বনরে মারিলে পোড়ি করি পাউঁশ পুଣି କରିଦେଲେ শুক্রাচার্য পুଣି অসুরঙ্গ গুরু গুরু অটନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବଦରୁ নিশা খাউଥିଲେ নিশা বালা মধুয়ার তো চারটা রূপ গোটে কর্ণ কর্ণ দানী কর্ণ দুই গোটে ভীমসেন তিন গোটে কুম্ভকর্ণ চারি বুঝিপারি কিছু মধুয়াকে যদি মদ মিলনি খালি কর্ণ কর্ণ তো কোটি মিলুଛି রে বাপ ছকরে ছকরে যদি মিলিগলা গোটে পুড়ার কণ কাটি দেଇ କହିଲେ ମୋଡ଼ିଦେଲା ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ 20 ଟଙ୍କା ସେଠି 20,000 ମୂଲ୍ୟ ଏ ପିଉବେ ବେ 20 ଟଙ୍କା ଧରିଛି ବିୟର ପିଉ ବଣ୍ଡା ଖାଉ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ଖା ଆଜ୍ଞା ଧରିଛି କେତେ 20 ବିୟରକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ପିଉଛ କେବେ ଘୁଞ୍ଚିବେ କିଏ ହଲେଇ ଦେଲେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଭୀମସେନ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେମ୍କୁ ତଳେ ଏଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୁରାବାଲା ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ତ ଡୁବାଏ ସଭା ଡୁବାଏ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ତ ଡୁବାଏ ସଭା ଡୁବାଏ ଭଣ୍ଡ କ୍ଷେତ ଡୁବାଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘର ବୁଡ଼ାଏ ରାଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଥିବ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଘର ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ନିଶା ତ ଖାଉଥାନ୍ତି ରେ ନୀତି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଏଣେ ଅସୁର ମାନେ ରେ କଚକୁ ମାରିଲେ କରି ପାଉଁଶ ମଦରେ ମିଶାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ପିଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ତ ନେଇ मो समुद्री एक्शन हला ना बाबू हेला बढ़िया अरे समुद्री कौन कले जान मद मदरे मिसी पिया दे अरे समुद्री कौन रे डाकी गोटे सम्मान अछि ना सम्मान कोन एडे बड जगन्नाथ अरे समुद्री हाते सुने एडे बड जगन्नाथ जगन्नाथ समस्तकर से स्वामी ना नाई बोपार स्वामी पुआर स्वामी माइकिनर स्वामी ता भौणीर स्वामी ता खुड़ी से जगन्नाथ स्वामी हो खैरे कालिया कहीं ना कहीं भक्त भगवान सहित सुसंपर्क था अच्छा तोर मोर भाव प्रेम लगी लगी समुद्री मदरे गोली पीदेले शुक्राचार्य पुणी निशा गला होई आउ संध्या बेल को बुढ़ी कच फेरे नाही देवजानी ए घर से घर खोजिला बन कंदर खोजिला केबे न पाइला कांदिला बापांग आगे कह हे पियर कुआड़े गले कच भाई मोहर शुणी करी शुक्राचार्य मने चिंतिले असुर माने तक पट करिले
ମାଂସ ସହିତେ ମଦ ମୋତେ ଖୁଆଇ ମୋ ପେଟରେ ଝିଅ ଲୋକ ଚଗଲାଣି ରହି ଝିଅ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ଗୋ ମୁହିଁ ମରିବି ଏ କହଲ ଦେବ ଜାନି କି ଉପାୟ କରିବି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୋ କଥା ତୁ ମନରେ ହେଜ ତୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଦେବି ଶିଖାଇ ମୋର ପେଟ ଫାଟି ମରିଯିବି ଲୋ ଯେ ମାନ୍ଦେଇ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମତେ ଝିଅ ଦେବୁ ବଞ୍ଚାଇ ଏତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଦେବଯାନୀ ଝିଅକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ ଏଣେ ଗର୍ଭରେ ରହିଅଛି କହିବି କେମିତି ପ୍ରକାର ହୋଇଲା ନିଶ୍ଚୟ କଚ ଗର୍ଭ ଥାଇ ଲେଖାରେ ବଣିଜରେ ଜୋଖାରେ ଅଛେ ଚାଷ ଜୋଟା ଜୋଟି କଲେ ରେ ଗାହାଣ ହେବ ନାଟ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି ରେ ତୁଇ ସହିବୁ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର କେବେ ନ ଦେବୁ କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଆମ ଠାରୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେବେ ପୁଣି କଥା ଅଳପେ ଆରେ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ର ଗୁରୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭରେ କଛ ପୁଅ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସରିଲା ମନ୍ତର ଶୁକ୍ର ଦେବାର ମୂର୍ଧା ଫାଟି ପେଟ ଫାଟିଗଲା କାଳେ गे ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର କାନ୍ଦଇ ଦେବ ଜାନି ହୋଇ ନିରିମାଖି କଚ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଲୋ ତୁ ଡରୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ପୁଣି ସେ କଚ ବୀର ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁନିବର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ କଛ ବଞ୍ଚେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏ ଅଣ୍ଡରା ବୋଲେ ଅଣ୍ଡା ଚପଲ କାଟେ ଖଟରେ କଟେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ହବ କଥା ପଡୁଛି କଥା ପଡେ ସେ ମନେ ଭାବିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକ ତରିବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ କି ତତେ ତୁ ପ୍ରେମ ଜାଣିନୁ ତତେ ବି ଭାଇ ପାରିନି ତତେ ବି ଭାଇ ପାରିନି ମୁଁ ନଇଁ ପଡୁ ନାଇଁ ନ କରିଲେ ଏଣେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଥର ବିଦାୟ କର ଗଲା ବେଳେ ଦେବଯାନୀ ଗୋଡଉଛି ପଛ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ କଛ କହିଲେ ତୁ ମୋର ତୋ ବାପା ପେଟରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ତୁ ଲେଖା କଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ତୋତେ ବାହାବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେବଯାନୀ କହିଲେ କଚ ମନା କଲେ ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଦେବଯାନୀ ବୋପା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଠିକ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଏକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଲେଖା କଲେ ଦିଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଚଳେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୁରୁଙ୍କର আরে এথু অন্তে আনরস পণ্ডিতে শুণ হে এথু অন্তে আনরস বুঝাই কহিবা পদে তার কারণ হে এথু অন্তে আনরস